ayun, si tita. Yan, wait lang, tita, dito kami gagawin tayo. Harap tayo sa guest. Harap tayo sa kanila. Yan, dito ka, tita. Yeah, buddy. Wait lang daw, baka mahubog si tita. Import yan. Madali lang to. I-spell lang po nila ang pangalan ni Krisha Jane. I-spell lang, pero syempre may twist. Gagawin nila ang pang-spell ang kanilang. Ayan, talikod po tayo. Talikod tayo, tita. Sample nga, Ate Ara. Paano nga ba yun? Letter C, Ate Ara. Ganun lang. Ano po magsasabi ng letter? 1, 2, 3. Letter C! Letter C! Letter C! Letter R! 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 Ano daw yung R? Go! Sige mo, R! R! Letter I! May tuldok yun? Letter I? Letter I! Sige natin na. Tuldok. May tuldok yun. Letter S! Letter S, tita! Letter S! S! Letter H! Letter H! Letter H! Sige kaya, hanggang Krisha lang. Sige, hanggang Krisha. H! Letter A! Letter A! A, last. Yan, thank you guys. Meron po maling ballpen. Yan, thank you. Let's bring me tayo, kids. Let's bring me. Ako na sa harapan, kids. Let's Krisha. Ang binigay, syempre. Ang Bryce. Last bring me. Bring me. One big circle lang sabi na Ate Ara. 1, 2, 3. Saan daw siya? Alright. 1, 2, 3. Wish I had. Child, bring me some red lipstick. Go! Red lipstick. Ayan. Ayun kay mami na. Kay mami. One, Ate Ara. Dalawa pa. Isa pa, Ate Ara. Ate Ara, apat mo na, apat. Isa pa. Isa pa lipstick. Habol. Sino? Ayun kay mami. Yes. Yan, bigyan mo ng prize yun, Ate Krisha. Yan. Yan. Thank you. Ayan. Thank you, kids. Upo tayo. Malay ko, mami, dahil meron pinakamahabang sinturon na ngayon, tinatanong ako yung mga may-ari ng lipstick na yun. Tayo po tayo punta sa may harapan. Tsaka si mami. Si mami, si Rina, kita sir. At saka si tita, si Miss A. Tsaka to si mami. Punta